सो भाई मैंने जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये मोर ओडिया चैनल थिला ना विलेज टोका इन यूएई। सो यहाँ बर्तमान मो नाटा चेंज कर देछि कारण बहुत बिजी शेड्यूल जो ना मो वीडियो पकई पारलिनी ओडिया वीडियोस। मोर थोड़ा हिंदी चैनल थिला एक्सप्लोरर विथ रंजन से बहुत सारा भाई मैंने कहले कि भाई ओडिया रे करंतु भल होता समस्त देखि पारंता हमर ओडिसा रे से मु चैनलटा आरंभ करी बर्तमान ताकू आउ थे आरंभ करुँची नुआ चैनल ना चेंज हो तो ये चैनल ना रोचे आम छोट परिवार। तो बहुत दिन पर ये ओडिया वीडियो पकाऊँ आशा कि माने मुझे कंटिन्यू पकेबी है मोस्टली कंटिन्यू पकेबी भल भल वीडियो पकेबी। तेणु चलतु ब्लॉगटा बर्तमान आरंभ करिया। बर्तमान मुझे आसी मोर भौणी घर को ओडिशा अच्छु ए भौणी घर सान भौणी घर नयागढ़। सकालू सकालू ना आम उठिकी स्कूल जाइलु पिला छाड़ा तो ये फेरला बेले को ना ये रथ महाप्रभुंर रथ तीनोटी जगह देखा मिलला। तो ये जो रथ ना ये प्रभु बलभद्र रथ जोटा भिड़ा ही सारी जो दूर को देखा जाऊँ ना से दुईटी है प्रभु जगन्नाथ और माँ सुभद्रा रथ जोटा कि भिड़ा है से भिड़ा हवा को रेडी हो। तापर सकालू सकालू चाटा तो निहाती दरकार। तो चा खोजी खोजी रास्ता सारा आमको गोटे या दुईटा स्टल मिलला जो आम रखिलुनि किंतु एबे खोजी खोजी मिलूनी। ये रास्ता सारा बाँ पट डाण पट सबुआडे देखुछु मिलूनी। मिला 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 हाँ ये जो ये इंसान हमें बोल बोल के यहाँ पे नहीं पियेंगे वहाँ पे नहीं पियेंगे करके क्या करेंगे। आप तो परेशान कर दिए। चाय का कितना वैरायटी ये इंसान को चाय चाहिए ये इंसान ढूंढ रहे दोनों के बीच में मैं फंसी हुई हूँ। ये नयागढ़ में ना चाय मिलता है लेकिन इनको अलग चाय चाहिए बताए वही चाय। गुड मॉर्निंग टू ऑल। जाओ भाई फाइनली चाह स्टॉल मिलला एठी तो जा तीनटा चाह नहीं के आस। मिला फाइनली चाय। आज नयागढ़ आसी तो आम जोई पुओ मत कहले डैम माछ खुए बोली बोले बड़ 10 किलिया माछ धरिए किंतु भाई धरी तो हेलानी कि मिललानी आज तो आमको आनी ये भाकुर माछ। आज सकाल जाकि भाकुर माछ आनी तो वीडियो करी नथला यार बढ़िया मंजी अच्छी ये भौणी बनाऊँ आमर माछ भजा हाँ पकई दिलाणु तो ठीक हम बाबा बस हाँ हाँ इभान नमस्कार कर दी नमस्कार आ गोटे भौणी ये बस सब आम बसीचु आम से जोई पे आसन मुझे देखा से जो मत माछ खुआबा को डाकी डैम माछ संग कथबार्ता हवा। ये है श्रिया नम नम कर दिया नम नमस्कार एस आओ ये नम नम कर दे। ये है सान तो आज समस्त इंट्रोडक्शन दे दवा हाँ नमस्कार। ये शिवांश ये स्वरूप श्रेयांशी शिवांश एस 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 ये होसन आम से जोई पुओ सान जोई जे मत डैम माछ खुआ को 10 किलो माछ खुआ को कहीकि निजे रोही आनिकी खाऊ है 3 किलो एटा साइज देखले जमा पड़ो नी हाँ 2 किलो 2.5 किलो भाकुर ताकू धरिक हाँ काली मिल देखिया डैम माछ 10 किलो तुम नदेला तो मुझे जीविनी नयागढ़ आ 2 जन इंट्रोडक्शन ये आमर आली आ गुल्लू हाँ स्कूल पलि आसिले। हाँ बेटा कौन व्हाट हैपेन पानी बोतल आ ये हेले मम्मी आमर अर्धपत्नी अर्धांगिनी ना कौन कहते मैडम मैडम हाँ। A few moments later. आईरे तो सब खाई देलानी मत न डाकी ए भाई पिला ना रे कह कि बड़ मैंने खाई सारे है आमर जो जुआई पु आनी डैम माछ देखते डुप्लिकेट डैम माछ
ये जो भाकुर तार मुंडर पूरा ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟ ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବଞ୍ଚି ପଖାଳ ଜମିବ ତମେ ଖାଇସାର ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ ଆମେ ଖାଇବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଖାଇବୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଖାଇସାର ହଁ ସେମିତି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ଦିନର ଗେଷ୍ଟ ସକାଳେ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଆମର ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ଆସିବ ବୋଲି ଡ୍ୟାମ୍ ମାଛ ତ ଦେଲେନି ମୋତେ ତେଣୁକରି ଭାକୁର ଆଣିକି ଦେଲେ ଭାକୁର ନା ରୋହି ଭାକୁର ବୋଧେ ହଁ ଭାକୁର ଆଣି ଦେଇକି ସେ ଅଲଗା ଖାଇସାରିଲେଣି ଆଉ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଆସ ମୁଁ ବସ ହେଲା ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳ ଭାତ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ଘାଣ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାର ତ ଫେମସ୍ ପଖାଳ ଭାଇ ଚାଲ ଖାଇଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବୁଲି ଆସିବା ଟିକେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇ ହେଲା କୁଆଡ଼େ ଯିବା ବୁଲି ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଜି ଯିବା ରାମ ମନ୍ଦିର ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଚ୍ଛା ଆଜି ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ତେଣୁକରି ଖାଇସାରିକି ଆମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଫତେଗଡ଼ ତ ସେଠାର ଯାହା ସିନେରୀ ତାକୁ ବି କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓରେ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ଆଣିବା ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଘାଣ୍ଟଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଜି ଆଉ ଡାଲି ହେଇନି ହେଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଟିକେ ଗରମ ଭାତ ତ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ତ ପଡ଼ିବ ଘାଣ୍ଟ ପଡ଼ିବ ଲାଗିଲା ଘାଣ୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ବୋଲି ତ ନୁହଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ଖୁଆଇକି ଫଟୋ ପୁଣି ଛାଡ଼ିକି ଆମର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଯାହା ବି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ ଫଞ୍ଚ ସାରିକି ସବୁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ପଡ଼ିଛୁ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଯିବ କି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯିବ ସେଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହଁ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି ହେଇପଡ଼ିଲାଣି ସିଏ ଗୋଟେ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଉଛି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଆସୁନି ଏ ଆ ଜଲ୍ଦି ଲିକୁ ଆ ଜଲ୍ଦି ଆ କ'ଣ ରେଡ଼ି ହେଇପାରୁନୁ ଆହୁରି ଚାଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯିବି ରେଡ଼ି ଆଜି ଗାଡ଼ି ଚଲେଇକି ହାଲିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ନିଦ ଲାଗୁଛି ଚାଲ ଦେଖିବା ଏଇ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଜାଗା ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେବା ନହେଲେ ନାହିଁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ବାହାରିବ ଆଉ ସୋ ଫାଇନାଲି ସମସ୍ତେ ଜାଗା ହେଇଗଲା ଆମର ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ନା ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି ବାବା ପଛରେ ଆମର ଆଲୋକ ବାବୁ ଆଉ କିଏ ସବୁ ବସିଛ ହାତ ଜାଗାରେ ଏଇ ବାବାରେ ପୁରା ମାନେ ବାହାରି ବସିଛନ୍ତି ଫୁଲ ଛୋଟ ପରିବାର ହେଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଗଲୁ ଯିବା ଫତେଗଡ଼ ଏଇଠୁ କେତେ ବାଟ ହଉଛି 40 କିଲୋମିଟର ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା କୋଉଟା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ରୋଡରେ କି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଯିବା ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାସ୍ତା ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଫତେଗଡ଼ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତ ସେଠୁ ଆସିବା ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର 38 କିଲୋମିଟର ଲେଖିଛି ଆମର ବାବା ଏନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କାହାଣୀ ସେଟା କଣ କହିଲେ ଏଟା ପାଣି ପଇଲା କଣ ଷ୍ଟୋରିଟା ଥିଲା ବାବା କହିଲ ସେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଥିଲା ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ପଡ଼ିଲା ସେଠୁ ଆମର ଲାମ୍ବି ସ୍କୁଟରଟା ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିଛି ଗାଡ଼ି ସେଠି ହଠାତ୍ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଲା ଅଟୋମେଟିକ୍ ତାପରେ ଯେତେ ଚାହୁଁଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାନି ତାପରେ ରହିଗଲି କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଗଲି ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇ ଜାଗାରେ ସେ ଗାଡ଼ି ବି ସେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କୋଉ ମସିହାରେ ହେଇଗଲାଣି ଟର୍ଣ୍ଣିଂଟା ଭାଇ ଭାଇ ଥିଲା ତାମାନେ ଅଲମୋଷ୍ଟ ମତେ ଲାଗୁଛି 20 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ତଳ କଥା ଏ କାହାଣୀ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଥାଏ ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ହୁଏ ବି ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡ଼େ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କୌଣସି ଜାଗାରେ ରହି କିଛି କରନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ କିନ୍ତୁ ଏ ସମସ୍ତ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଅନୁଭବର କଥା ପଛରେ ବସି ସବୁ ପିଲା ପଞ୍ଝା ଗହଳି କରୁଛନ୍ତି କୁଆଡେ ଗଲେ ପିଲେ ଦେଖିଦିଅ କଣ ହଉଛି